السلام عليكم لي بيولوجيست، جيسبر راكم بيان، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي اس ام في بيولوجي اف. لا فيديو تاع نهار اليوم راح نكملوا فيه البارتي تاع زولوجي. دونك درنا 2 ل 3 بارتي ليسونسيال. دونك فوالا اللي ما شافش لي بارتي يدخل في لاشين يلقى لي زوتر بارتي. دونك يلا بينا نبداو. بون ليكيب كنت قبل ما نبدا لا فيديو جديد كنت نفكركم بدي لي زانفورماسيون اللي درناهم ديجا من قبل، بصح دوكا ما نوليش نفكركم باسكو لي زانفورماسيون راهم يزيدوا. لو كان نولي نفكركم واش درنا من قبل نقعد عام وانا نهضر. دونك اللي يحب يشوف لي فيديو يلقى لي فيديو في لاشين. دونك يلا بينا نبداو. كنا شفنا لي بروتوزوار لا دانيير فوا، دوكا راح نشوفوا لي زومبرونشمون دي بروتوزوار. الاولى سوزومبرونشمون باردون ماشي سوزومبرونشمون سي لومبرونشمون، انا غلطت برك. امبرونشمون دي ساكروماستيغوفورا ولا غايزوفلاجيلا. sarcomastégophora ou la rhizoflagella. Rhizo c'est racine, flagella c'est flagelle bien sûr. Cet embranchement EMB, c'est un embranchement, c'est l'abréviation. Comprendre les imbes et les flagelles. معناتها جايين فيهم les imbes et les flagelles se déplacent à les pseudopodes. معناتها يتحركوا grâce à les pseudopodes. عندهم une seule type de noyau وعندهم 3 sous-embranchements. l'embranchement الاولى اللي هي لي ساكروماستيغوفورا ولا لي غايزوفلاجيلا فيهم 3 sous-embranchements. دوك نشوفوا شنو هما هاد لي 3 sous-embranchements. l'embranchement الاولى لو sous-embranchement باردون الاولى اللي هي لا ماستيغوفورا. c'est mastigo c'est mamelle, fora c'est portée. donc possède des flagelles فيهم les flagelles وعندهم 2 classes ماشي 3 باردون راني كاتبه 3 هي 2 classes. الاولى اللي هي الفيتوماستيغوفورا. فيتو جايه من كلمه فوتو ولا غان فيجيتال. donc sont des organismes libres possèdent 2 flagelles. هما جايين ليبر عندهم 2 flagelles غان فيجيتال يعني داخلين في لا غان فيجيتال باسكو قلنا فيتو. donc possède des chloroplastes. عندهم les chloroplastes bien sûr parce que sont des autotrophes. هما des autotrophes معناتها يديروا la photosynthèse bien sûr يسحقوا les chloroplastes اللي هما الصناعات الخضراء. عندنا زو ماستيغوفورا. زو c'est animaux جايه من le mot animaux. donc sont parmi des reines animales. possèdent une ou plusieurs flagelles, sont des hétérotrophes plutôt, forme libre, libre ou la parasite ou la symbiotique. donc voilà هذا هي le sous-embranchement الاولى تاع لي ساكروماستيغوفورا اللي هي لي ماستيغوفورا. نروحو نشوفو لا دوزيام sous-embranchement اللي هي لا ساركودينا. ساركودينا دي بلاسي غراس على لي بسودوبود. هذا واش تحوسوا تفهموا معناتها يتحركوا لي بسودوبود بلوتو. اوبالينا ما عندكم ما كاش ما دخلاش واش فيها واش ما فيهاش ما تقراوش. دونك عندنا لا دوزيام امبرونشمون شفنا الاولى لا ساكروماستيغوفورا. الدوزيام اللي هي لي سيليوفورا ولا نعيطوا لها سيلياتا. sont des سيليو جايه من le mot cilier, les cils. donc sont des protozoaires les plus spécialisés. présente des cils vibratiles, فيهم les cils vibratiles. cytoplasme présente une différenciation extrême. donc deux noyaux عندهم 2 noyaux macronucléus et micronucléus. donc هنا la phrase تعاودت 2 fois c'est tout ديما كاين. après عندنا la classification des cils. هذا خطره طحنا في l'examen. La classification des cils. Les cils, on a holotriche, holo c'est entier, triche c'est cheveux, sont des cils de même taille. Maintenant, holotriche, ou les cils jenga kif kif, on a la même taille. On a hétérotriche, hétéro c'est fort. Maintenant, possède des cils de différentes tailles. Maintenant, hétérotriche, des cellules différentes tailles. واحدة كبيرة واحدة صغيرة وكاع. Oligotriche, oligo c'est rare. Maintenant, peu de cils. Maintenant, شوية les cils ماشي بزاف. Épotriche, épo c'est sous. donc des cils situés sous la face ventrale. après on a pérétriche. Péré c'est autour, recouverte tout côté du surface. l'embranchement des sporozoa. L'oula c'est sarcomastegophora. Deuxième c'est ciliata ou la ciliophora. La troisième c'est sporozoa ou les sporozoaires. sont des parasites de métazoaires. Maintenant huma les parasites huma protozoaires parasites بصح يجوا في les métazoaires.
caractérisés par la présence du complexe organite, عندهم des complexes organites يعني العضيات جيد complexe, dépourvus organites locomoture فيهم les organites تاع locomotion RP c'est la reproduction sexuée et asexuée. عندهم il y a deux sous-classes فيهم deux sous-classes. La première Gregarina sont des parasites de type digestif et les Coccidia parasites des vertébrés et des invertébrés causent des maladies graves اللي هي les coccidioses. Donc عندنا l'embranchement الرابعة اللي هي les cnidosporidae واللي هي التالية في les protozoaires. Donc l'oula c'est la Saccharomyces, deuxième c'est Ciliaphora, troisième c'est les sporozoaires et la quatrième c'est les cnidosporidae. Donc ce sont des protozoaires, parasites, ils jouent des parasites, des invertébrés et vertébrés. Le cycle de développement commence sous la forme d'un petit germe amboïde. Donc عندهم une seule classe اللي هي les myxosporidae. Donc voilà. هنا يخلصوا لي بروتوزوار. المره الجايه كاين لي ميتازوار. دونك لي بروتوزوار فيهم 4 embranchements. دونك ساهلين سي تري فاسيل بار رابور لي ميتازوار اللي فيهم محنا